So, first project natin, this is the first project, and then we have coming up, so by every month, feeding program, free haircut talaga yan. Yun. MMTF, kinda chapter, and then shoutout sa mga governor namin dyan, sa mga kuya namin, sila congressman, sila kuya ko. So, yun, shoutout sa inyo mga kuya and party list. Let's go. Oh, yan. Ayan, nakumpisa na po ang feeding program. Ay. Ayan, ang dami po niyan ha. Ayan ha. So, yun, tara, let's go. Shut up, please. Please, quiet. Sige, okay lang ako. Itong libreng gupit. Sir, bigay mo. Ayun, andun nyo. Ang libreng gupit. Meron. Ayan po ang libreng gupit. Yan, yung mga bata ginugupitan. Pagkatapos ng bata, Shoutout sa kuya namin, Ano? soon to be congressman. And then Wow. sa party list niya, secret muna. wow. Ating Pangulo, Kuya James Paul Rabor. So first, magti-thank you tayo sa mga sponsor. Siyempre, sponsor natin sa mga kuya gov natin. Kay kuya akong, Kuya Jade. And then sa party list niya. And then sa advisor natin. Iyon. Kumbaga, Yun. yung mga alaman ko, kumbaga mas lalo pa nadadagdag dahil sa mga advisor natin. BOD natin. Kumbaga, nandito si Kuya Chris JPR, MMT Kerta Chapter and JPR Organization. Kumbaga, this is not the last. This is the first program of our MMT organization in 2026. We have coming up project sa, I think, February and March. Kumbaga, feeding program and free haircut. Iyon. And Sige. then, shoutout sa national natin, Kuya NP. So, thank you. Always support MMT, Maintenance Authority, and Mang Ben.